तुम्हें क्या है ମୁଁ କିଏ ହେ बोले आम तो रास्ते जाऊँ तुम गाड़ी को क्यों पे अटकेल गाड़ी तो मोर चाबी तो मोर तेल पकाउची मु तुम गाड़ी को क्यों पे अटकेल है ମୁଁ ଲାଜ ମାନୁନି କୋଉଠି ତା ଦେହରେ ଅଛି ତାକୁ କୁଣ୍ଡଉଛୁ କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ଯାଉଛ ଝିଅକୁ ବସେଇକି ନଉଛ ତମେ ଟିକେ ହୁସିଆରେ ଯିବା କଥା ନା ନାଇଁ ହଁ ମା ଉଠୁ ତମ ନାତୁଣୀ नातुणी ଆଉ ଝିଅ झील ଆଉ तुम आखिरे अंधार कौन आई ମାନେ सी मो माई कि ने ଇଏ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ हाँ नाई मो भाउज ଛି, ଛି। अरे सी मो माई कि ने माई पिला मोर सेकंड मैरिज କେମିତି କଣ ସିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତୁ ଥାର୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏ ଗାଡି 15 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛି କଣ